amaran. Video ini mungkin membosankan. Okey, dalam video kali ini kita nak pergi kepada subtopik 5.2 which is about the induced EMF. Okay, di mana kita akan go through the Faraday's experiments, okay, yang mana saya dah terangkan hari itu. And then kita akan state the Faraday's law and then menggunakan equation daripada Faraday's law. Dalam learning outcome dalam topik induced EMF juga kita kena state and use Lenz's law, di mana ini saya akan huraikan pada next class, okay, bukan pada kali ini. The last one, derive and use induced EMF in straight conductor, in coil and also in rotating coil. Okay, di mana saya akan explain dekat you all based on Faraday's law equation. Okay guys, in the previous class kita discuss bahawa electricity juga boleh terhasil dengan menggunakan medan magnet. Okay, so jadi kita tahu medan magnet tu dia ada magnetic field lines, di mana kita panggil dia sebagai magnetic flux. Okay. Bila ada perubahan magnetic flux dekat loops, okay, so jadi akan wujudlah electricity. Okay, kalau you all dah lupa, please recall balik, tengok balik dekat summary video, ada animation kat situ, you all recall lah, okay, macam mana terhasilnya electricity daripada perubahan elektrik ataupun magnetic flux. Okay. So jadi itu adalah eksperimen daripada Faraday. Okay, so jadi Faraday dia kata kita akan ada induced EMF ataupun arus aruhan. Okay, electricity yang terhasil tu dikenali ataupun kita namakan dia sebagai induced lah. Okay, kalau voltage maksudnya induced voltage. Okay, ataupun kadang-kadang kita akan menggunakan word ataupun terms induced EMF. Okay, EMF refer kepada electromotive force. Okay. Induced EMF ataupun induced current, okay, more kepada induced EMF lah Faraday cerita. Okay, induced EMF is equals to the rate of change of magnetic flux. Okay, dalam kelas kita yang hari tu saya dah tunjuk dalam animation bahawa change of flux, okay, ataupun induced EMF, okay, kita boleh detect voltage ataupun galvanometer tu memberikan nilai apabila kita tukar ataupun ada motion, okay, antara magnet dan juga coil kan. So maksudnya ada relative motion. Okay, so bila ada relative motion maksudnya magnetic fields yang ada dekat bar magnet atau dekat bar magnet tadi tu berubahlah. Okay, sekejap ada, sekejap tak ada. Okay, so adalah perubahan flux. Okay, yang kedua, perubahan flux tu terhasil disebabkan oleh rate kita. Okay, kita increase the rate ataupun speed kita masuk ataupun keluar daripada coil tersebut. And then the third one, kita menggunakan stronger magnetic field. So kalau stronger magnetic field maksudnya banyaklah lagi you punya magnetic field lines. So kalau kita cross dekat satu loop, so meaning that dia akan potong lagi banyak magnetic flux. Okay. Kaedah yang lain adalah you increase the number of turns of the coil. So jadi bila ada number of turns of the coil maksudnya ada banyak magnetic flux yang kita boleh potong. Okay, bila kita ada coil lah dan juga magnet. Okay. So jadi itu antara yang kita discuss in the previous class, macam mana magnetic flux boleh berubah. Okay, and then dia akan induce voltage. Okay, untuk hari ni kita nak state the Faraday's law, which is Faraday's law kata based on the experiment. Dia kata bahawa the induced EMF ataupun induced voltage adalah disebabkan oleh rate of change of flux. Okay, di mana kalau kita tulis dalam equation EMF, okay, bentuk dia macam E sama dengan d phi over dt. Okay, dia berkaitan dengan rate. Okay, so sekejap lagi saya akan tunjuk dekat you all, saya akan kembangkan equation flux, okay, yang kita dah belajar in the previous class, which is flux equals to B dot A. Kalau kita kembangkan sama dengan BA cos theta, ingat balik kalau kita ada number of turns, kita ada magnetic flux linkage, kita akan tambah darab dengan N dekat depan. Okay, equation flux tu kita akan masuk dalam Faraday's punya equation ataupun statement tadi, and then kita akan derive, kita akan expand, kita akan tengok apa yang berlaku dari segi mathematics. Okay, kita dah cakap tadi kita ubah area, kita ubah magnetic field, bla 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 semua tu. Okay, so jadi hari ni kita lebih kepada mathematics lah, so mungkin boring sikit lah kan. Okay, so jadi saya nak you all ingat bahawa kita ada EMF induced disebabkan oleh ada rate of change of flux, ada perubahan flux. Okay, perubahan flux tadi saya dah
cerita details apa yang menyebabkan perubahan flux tu. Hari ni, sekarang ni, video ni, kita nak tengok dari segi matematiknya apa yang berlaku daripada Faraday's equation tersebut. Check it out. Okay, so kita ada EMF induced, okay, by Faraday's law. Dia kata is equals to the rate of change of flux. Okay, flux dia sengit kan simbol lines tu. Okay, kalau tengok dalam buku ada negatif dekat sini. Okay, negatif ni adalah untuk Lenz law tau. Lenz law tu saya tak nak cerita lagi pada kelas hari ini. So saya nak fokus kepada Faraday's law saja. Okay, di mana dia kata EMF induced is directly proportional. So dia bukan sama directly proportional to the rate of change of flux. Okay, so jadi d flux over dengan dt lah, d phi over dt. Okay, kita recall balik phi ni. Okay, phi ni kalau kita recall is equals to b dot a, di mana kalau kita expand the equation dia akan jadi ba cos theta. Okay, kalau kita ada number of turns, so kita akan include dekat atas ni lah, kat tepi ni lah. So dia jadi magnetic flux linkage. Okay, kalau ada n dekat sini. Okay, let's say lah kita ada flux dekat sini, okay, which is ba cos theta, number of turns equals to 1. Okay, so what happen kalau kita ganti substitute dalam equation ni. Okay, let's say kita ganti dalam equation ni, EMF induced sama dengan d ba cos theta over dt. Okay, sekarang ni equation yang EMF induced ni saya nak tunjuk dekat you all. Macam mana kita derive untuk rotating coil, untuk straight conductor, and so on lah yang ada dalam outcome kita. Kita just ambil je equation flux tu tadi, masukkan dekat dalam Faraday's punya statement. Okay, so nanti kita akan ubah. Okay, so first kali kita nak tengok the change, okay, ataupun perubahan dari segi apa? Perubahan dari segi let's say change of magnetic field. Katakan kita increase or decrease the values of the magnetic field. So maksudnya yang berubah adalah B sahaja. Area, sudut, constant. So kalau D over d something over dt, okay, maksudnya perubahan lah kan terhadap masa. Okay, let's say kalau B yang berubah, so kita akan letak B kat dalam, yang lain ni kita akan move forward ke depan. So this is how we do it. Okay, ini case yang pertama okay, di mana B yang berubah. Okay, ada change of B. So the equation will be EMF induced equals to A cos theta d B over dt. Okay, kalau kita ada number of turns, just letak je lah number of turns ni dekat depan. Okay, sebab kita tak ubah number of turns, kita just ubah dB over dt saja. Kita ubah B. Okay, so jadi equation dia macam ni. Okay, apa maksud dB over dt ni? Maksudnya kita ada perubahan magnetic field terhadap masa. Maksudnya the change of the flux ataupun EMF induced terhasil disebabkan oleh you all ubah the values of the ataupun magnitude untuk magnetic field. Okay, mungkin daripada stronger to weaker ataupun weaker to stronger magnetic field. So that refer to dB. Okay, dia mungkin dB ni mungkin boleh jadi B final tolak B initial. Okay, sebab dia perubahan kan. Biasanya kita akan guna perubahan final tolak initial lah. Okay, so nanti tengok dalam soalan, kalau berkaitan dengan soalan tutorial yang berkaitan dengan change of B terhadap time ni, you all boleh refer soalan nombor tutorial soalan nombor 2A dan juga soalan nombor 3, okay, dalam subtopik kita 5.2. Okay, seterusnya kita nak tengok change of area pula. Macam mana, what happen to the equation kalau kita change of area? Okay, so kalau kita change of area, equation of a EMF induced akan jadi K yang B constant, so B letak depan, cos theta pun letak depan, dA over dt saja. Oh, sebelum saya terlupa dalam buku mungkin you all akan jumpa simplified daripada yang ni. You all mungkin akan jumpa A darab dB over dt.
cos theta ni dia hilang. Sebab apa? Dia assume cos kosong lah, which is 1. Okay, dia punya maximum. Okay, dia punya area dengan magnetic field. Okay, sama juga untuk this case. This case, kita change the area of the loop. For example, okay, so jadi kita ada equation B cos theta dA over dt. So sekarang kita ubah area. Okay, case kita change the area. Okay, change the area ni kalau untuk coil macam ni lah. B cos theta dA over dt. Sama juga macam tadi. Yang ini boleh jadi A final tolak dengan A initial. Kalau ada number of turns, you all just multiply dekat depan saja. Okay, so kita ada EMF induced. Okay, ini untuk change of area. Case yang pertama, katakan kalau kita ada rotating coil pula. Okay, untuk rotating coil, saya tak nak pergi dekat rotating coil dulu. Yang tu saya akan ambil lain. Okay, katakan kita ada conductor pula. Okay, a straight conductor that passes through a certain area. Okay, katakan ni area lah. Okay, lepas tu dia bergerak dekat area tersebut. Okay, dia bergerak dalam area ni. Katakan konduktor ni bergerak ke kanan. Okay, konduktor tu yang straight konduktor tu, yang straight tu. So, dia bergerak ke kanan. So, jadi konduktor ni bila dia bergerak tu, area yang dia cross over, area yang dipotong tu berubah kan. Okay, sekejap sikit. Lepas tu makin banyak area yang dipotong. So, jadi ada perubahan area. For a conductor, for a straight conductor, EMF induced dia, okay, sama dengan B cos theta dA over dt juga. Tapi kita ada further equation lah. Okay, by assuming that cos theta is equals to 1. So, we just left with B dA over dt. Okay, and then what happen is, okay, sebab konduktor ni, okay, this one, dia bergerak ke depan. Okay, for example, so ini kita assume dia sebagai X. Panjang ataupun tinggi konduktor ni kita assume dia sebagai L. So, jadi area yang dia go through kat sini adalah L darab dengan X kan. So, jadi kita gantikan dekat sini. Okay, kita gantikan dekat area ni, which is which is L multiply by X. Okay, sekarang saya ganti kat bawah. B D L darab dengan X over dt. Okay, so L itu adalah panjang straight conductor, and then X tu adalah permukaan ataupun surface yang dia cross. Okay, kalau kita tengok daripada situasi ni, okay, ini straight conductor ni panjang dia L, lepas tu dia pergi ke depan. So, apa yang berubah ni semasa dia bergerak ni? Yang berubah adalah X. Okay, L dia tak berubah. So, jadi from that equation, kita letak L tu kat depan sebab dia constant. So, dia jadi BL dx over dt. Okay, sebab dia bergerak dengan constant velocity. Kita assume straight conductor ni, dia bergerak dengan V constant. Okay, so jadi kalau V constant, we can use equation V equals to dx over dt. Okay, kalau V constant tau. So, jadi automatic yang ini samalah dengan V. Okay, V yang constant semasa straight conductor tu bergerak. So, that's why kita ada equation BL V. Okay, ataupun dalam certain books dia akan guna BLV sin theta lah. Okay, kenapa sin theta ni? Yang ni kena discuss further lah. Okay, so daripada equation ni, dia akan jadi BLV saja. Sin theta ni adalah lebih detail lah. Dia punya matematik saya tak nak sentuh. Okay, biasanya kita akan guna BLV sin theta untuk straight conductor di mana dia semasa dia bergerak tu, dia cross ataupun dia potong, okay, certain area. Okay, so that in terms of change of area. Okay, next kita nak tengok what happen kalau kita ada rotating coil. Kalau ada rotating coil, maksudnya dekat sini, apa yang berubah adalah sudut. Okay, bila coil rotate, okay, berpusing, maksudnya sudut coil itulah yang berubah. Okay, jadi automatically you all punya EMF induced. Okay, kita akan letakkan apa kat depan? Kita ada BA cos theta. Theta yang berubah. Okay, tapi kita tak boleh tinggal theta saja tau. Theta ni dia package dengan cos theta. Okay, ini mathematics punya rule lah. Okay, so jadi ini kita biar kat dalam. BA ni constant. Kita letak dekat luar.
Okay, B darab dengan A D cos theta bahagi dengan dt. Okey. Matematiknya, d cos theta over dt maksudnya perubahan cos theta terhadap t lah. Okay, sometimes mungkin juga you all boleh guna cos theta final tolak cos theta initial. Okay, ataupun bila kita nak ubah ataupun nak differentiate lah cos theta terhadap masa. Maksudnya theta ni you all kena ubah in terms of time lah kan. Okay, macam you all ubah. Contohlah D 2X terhadap X. Dia jadi berapa? Dia jadi 2 kan. Sebab apa dia jadi 2? Sebab dia berubah terhadap X. So theta ni, theta personally, theta ni adalah sama dengan omega T. Kenapa sama dengan omega T, madam? Ni ada kaitan dengan chapter semasa semester 1. Okay, saya tak nak cerita lah tu. Okay, rotation based on time. So, kita boleh ubah dia juga theta sama dengan omega T. Okay, let's say kita ganti kat situ D cos omega T bahagi dengan dt. Sekarang boleh kita boleh differentiate cos. Okay, differentiate cos terhadap masa. Differentiate cos kita akan dapat negative sign. Negative sign. Negative sign apa? Negative sign omega T. Okay, sebabkan cara bacanya kalau dalam mathematics, cos omega T dia ada berapa rumah? Dia ada satu rumah yang besar cos omega T. Lepas tu dia ada rumah yang kat dalam ni. Okay, you all differentiate terhadap time tu rumah yang besar dulu. Differentiate cos dapat negative sign. Lepas tu rumah yang kecil ada T juga. Differentiate omega T dapat omega. Ni semua matematik lah. So jadilah equation kita BA omega ada negative sign omega T. Okey, tapi dalam buku kenapa madam dia tulis NBA omega sin omega T? Okey, sebab dia consider kalau case you all ada number of turns, so kita akan darablah dengan n dekat depan. Okey, lepas tu mana perginya negatif kat sini? Dalam buku tak ada negatif pun. Sebab bila kita gunakan Faraday's law equation, biasanya kita akan include negatif. Kan saya kata tadi kan, equation ni, okay, you all ada jumpa juga MF induced sama negatif d flux over dt. Saya tak nak masukkan negatif ni sebab negatif ni lebih kepada Lenz's law, iaitu tentang arah. Saya tak nak cerita tentang arah, saya nak cerita tentang nilai. Okay, tapi biasanya kalau kita nak calculate MF induced, kita akan letak sekali negatif ni lah. Okay. Kalau katakan kita letak, kita include negatif ni, so dia ada daripada awal negatif, negatif, negatif. So negatif darab dengan negatif, jadilah dia positif. Sebab itulah equation dia jadi MBA omega sin omega T. So nak guna yang mana, madam? Guna je yang ini. Selamat. Okay, sebab saya kata memang dalam equation memang kita akan include negatif yang Lenz's law tu tadi. Okey, itu saja untuk derivation kita kali ini. Soalan tutur yang berkaitan dengan magnetic field tadi saya dah cerita dah. Soalan nombor berapa? Untuk yang berkaitan dengan area. Area mana area saya? Okey, untuk berkaitan dengan change of area. Okey, kat sini sila buat soalan ataupun cuba menyelesaikan masalah berkaitan dengan soalan 4A 1 Roman. Dan juga kalau berkaitan dengan rotation ni, okay, cuba buat soalan 4B 1 Roman. Good luck guys. Thank you.